Bon, le point D. Donc, quand je fais au diagramme de distribution d'un couple acido-basique. Bien sûr, toujours un couple acido-basique faible AH A-. PKA, bien sûr, on a un PKA AH A- fait le cas qui confie l'intervalle 0,14. Acide faible et sa base conjuguée est une base faible. Bon, شفنا le diagramme de prédominance. شفنا diagramme de prédominance. هذا هو diagramme de prédominance شفنا في la vidéo اللي فاتت. Diagramme de prédominance, il dit en fonction de pH. عندنا deux zones. La zone pH صغير على pH صغير على PKA في هذه la zone كاع هذه نقولوا AH prédomine كي يكون صغير على PKA AH prédomine. هنا كاع هذه AH prédomine كي يكون pH كبير على PKA في هذه la zone نقولوا A- prédomine. OK. Mais le problème avec le diagramme de prédominance, mais la composition AH-A-. À AH il est en excès par rapport à A-. Ça m'a donné la composition, les pourcentages de A-AH. La même chose, les A- prédomine. Ça m'a donné les pourcentages, les points d'intervalle pH égale PKA 14. Parce que chaque point a un pourcentage A-AH. OK? La concentration de A- qui est A-AH عندهم même valeur في le point بصح كي تزيد هنايا la valeur تاع A- غادي تزيد على AH وكاين une composition كاين un pourcentage A-AH معناتها في كاع هاد لي بوين في هاد l'intervalle ولا في هاد l'intervalle. Donc un diagramme de distribution d'un couple acido-basique c'est un diagramme de prédominance sauf غادي يعطينا la composition في كاع لي بوين تاع le diagramme غادي يعطينا la composition A-AH في هاد le diagramme de prédominance. La distribution, c'est un diagramme de prédominance il est en deux dimensions. Il est pourcentage en fonction de pH. Le même, ça fait le pourcentage. Il y a le pourcentage de l'A- ou l'AH. La relation qui تربط AH A-, il y a la relation d'Anderson. pH, c'est PKA. Le couple plus log A- sur AH. وحنا شا خصنا deux courbes. Les courbes les خصني c'est la concentration de A- en fonction de pH parce que comme c'est composition en fonction de pH, composition ta A- en fonction de pH, ou la composition ta AH en fonction de pH. Je vais deux courbes, deux fonctions. La première, c'est A- en fonction de pH. Ou la fonction AH en fonction de pH. Mais le problème, عندي هاد l'équation. عندي هاد l'équation pH A- AH. Mais le problème, j'ai deux inconnus. J'ai deux inconnus A- AH, une équation. Je une deuxième équation qui تربط A- AH بالpH. Donc la deuxième équation, on sait que une réaction acido-basique AH plus H2O, il y a A- plus H3 plus, هذه من خرجت من هذه l'équation شفناها. حنا بصح كي نشوف هنايا في هذا لو سونس AH الا كان عندي C0 يعطيني A-. وإلا كان عندي هذا هو الانيسيال سي 0 يعطيني AH. معناتها لا كونتيتي كي تكونسوم AH شي يمت A- وكي يتكونسوم A- شي يمت AH. معناتها نجم نقول باللي AH plus A- une constante c'est la concentration C. معناتها نجم نقول باللي هنا نخرج une relation AH plus c'est un bilan en matière plus A- c'est une constante, c'est une concentration C. تقعد constante في كاع les moments à l'équilibre. AT0 par exemple, C0, 0. Ok? On a réaction partielle. C'est là. C0 moins X, on a X.
Quand on dit la somme, on a C0 plus 0, c'est C0, on a la concentration initiale. Quand on dit C0 moins X plus X, c'est C0. Donc, toujours vérifier. OK? Maintenant, qui consomme AH, il forme A-, ou il consomme A-, il forme AH. Ou il a fait le cas, AH plus A-, c'est une constante. OK? C'est une concentration C0. Donc, on a les deux équations. Et avec les deux équations, on a les deux fonctions A- en fonction de pH, AH en fonction de pH. OK? هندير دونك نانجيكتي وحده في وحده كيما داري ديروها في الماتيماتيك. الحاجه الاولى راح نخرج بون عندي سي زيرو قلنا سي AH بلس A-. اوكي وعندنا نجم هذه نخرج منها نقول la concentration de A- هي directement خرجها en facteur c'est C0 sur 1 sur plus AH sur A-. ok maintenant خرج A- من en facteur يولي لي 1 plus AH sur A-. ok وهذا 1 plus AH sur A- نهودها هنا تولي لي C0 sur ok ولا نجم نقول AH نخرج AH en facteur تولي لي C0 1 plus تنقلب هنا A- sur AH. ok عندي هادو AH A-. انا قلت لكم نخدموا بهاد ليكواسيون pH égale pKa plus log. Mais le problème, le log a des problèmes. Je préfère نخدموا بالKa. L'origine تاعها وين جات c'est Ka. Ka c'est H3 plus A- sur AH. ok ودخلنا موان log على H3 plus خرجنا بهذه. معناتها انا ماذا بيا مع هاد لي دوز ايكواسيون ما نخدمش بهذه نخرج بالKa قبل ما ندخل اللوغ باسكو ما يساعدنيش لو لوغ. دونك ماذا بيا نخدم بهذه باش انجيكتي لي رابور. هادو هما لي رابور باش اون فونكسيون هاد لي رابور هاد لو رابور اون فونكسيون دو كا او H3 بلس. عندي دي دوني اليوم كا سي اون نحكوا على بي كا و H3 بلس نحكوا على بي اش. حنا دونك حنا اون سي كو قلنا كا هو H3 بلس فوا A- sur AH معناتها A- sur AH هو Ka sur H3 plus. هذا من انجكته هنايا صاير راني ديباراسيت هاد لو رابور يولي Ka sur H3 plus c'est 0 donné 1 AH يولي donné معناتها يولي en fonction de pH en fonction de H3 plus. ولا ندير AH sur A- sur A- هو H3 plus sur Ka وهذه نانجكتيها هنا. ok et j'obtiens directement deux équations وحده AH وحده A- égale bien sûr C0 1 plus C0 1 plus. ok pour AH, c'est Ka sur H3 plus. Ka sur H3 plus. Ou l'axe H3 plus sur Ka. ok bon. Donc, quand ندخل pH نردها نexprimer en fonction de pH, j'obtiens AH C0 sur 1 plus Ka هو 10 moins pKa. ok 10 moins pKa Ka sur H3 plus هو 10 moins pH. غادي نطلع هذا تولي 10 pH moins pKa. والA moins هو C0 1 plus 10 puissance moins pH sur
10 moins PKA. Donc, هذه l'équation. هاي l'équation que نحوس عليها AH en fonction de PH. Je voulais dire PKA c'est une constante, c'est 0 c'est une constante, c'est la somme de A moins AH. Je voulais dire A moins en fonction de PH, AH en fonction de PH. حنا généralement ما نحكوش على C0 في les exercices هادو نحكو على un pourcentage. نحكو على un pourcentage. قلت لكم C0 c'est une constante. قلنا A moins plus AH, la concentration de A moins plus AH, c'est une concentration C0. نقولوا C0 c'est 100%. معناتها شنو نجي نقول؟ قلنا C0 c'est A moins plus AH, c'est la concentration globale. Maintenant, on va convertir les concentrations en pourcentage. Ok? On a C0, il y a 100%. Maintenant, AH, il y a le pourcentage de AH. Ok? Ou هذا fois هذا على هذا. Maintenant, le pourcentage AH, qui n'est qu'à la pourcentage, هو la concentration de AH fois 100 sur C0. On a le même travail. C0 هو 100%. Maintenant, il a أنا ما عنديش C0, ما عنديش la concentration globale, عندي غير A-. شحال يمد لي pourcentage تاع A-. وندير هذا fois هذا على هذا. Et j'obtiens le pourcentage تاع A-, c'est A- fois 100% sur C0. وهذه نروح نانجكتيها هنايا باش نحولها هذه ان pourcentage. انت اش تولي لي ديريكتومون لو pourcentage تاع AH هو هنايا sur C0 AH sur C0 معناتها divisé par C0 تضرب fois 100, on obtient directement 100 sur le pourcentage de AH 100 sur 1 plus directement 10 puissance pH moins pKa. C'est l'équation. Le pourcentage de AH. وهنا le pourcentage de A- نخرج 100. كي نقولوا C0 وين راح C0 راه هنايا هذه الصال هاي لا سي AH sur C0 fois 100. معناتها هذه كان نقسمها نضربها fois 100 ونقسمها على C0 اش تولي لي؟ تولي لي بورسونتاج نقسمها على 100 نقسمها على C0 ونضربها fois 100 تولي بورسونتاج. هنا تاني تروح نقسم على C0 ونضرب fois 100. C0 مع C0 تروح وتولي لي 100 هنايا. اوكي تولي لي هنا تاني 100 sur 1 10 puissance pKa moins pH. Ces sont les deux équations en fonction des pourcentages. Bien sûr, le pourcentage d'AH plus le pourcentage d'A- ou 100%. Ok? Ou 100%. Donc, on a les deux équations. On va tracer les deux équations. Bien sûr, pourcentage en fonction de pH, pourcentage en fonction de pH. عندها يجوني انا ما غاديش نحكي ماتيماتيكمون غادي نحكي ديريكتومون شيميكمون نطراسي هاد لي دو كورب PH en fonction de pourcentage تاع AH ولا A-. اوكي هنا 0 هنا 14 شيميكمون عند الزيرو شكون يكون اون اكسي كي نحكي PH H3+ يكون اون اكسي H3+ ultra majoritaire. La solution est riche en H3+ ultra majoritaire. Ok, qui compte H3+ ultra majoritaire. Qui n'a qu'à A- ou AH. Est-ce que A- existe en solution A-? Un milieu riche en H3+. Maintenant, il y a des A- directement, ça a une protonation pour former AH. Mais quand des A- sont négligeables presque. Maintenant, il y a 100% négligeable de A-. Maintenant, 100% fait le point 100% terme de AH. Vous faites le point 0% terme de A- parce que H3+ est majoritaire. pH égale 0. Maintenant, H3+ égale une fois molaire. On a les A- négligeables.
هنا البي اتش يبدا يزيد في هذا لو سونس. البي اتش راه يزيد. واش معناتها بي اتش يزيد؟ اش 3 بلس ينقص، وإلا ال H3 بلس ينقص او H موان يزيد باسكو لو برودوي سي une constante. Ok, c'est une constante. C'est H3 plus OH moins, c'est 10 moins 14. معناتها إلا هذا نقص هذا يزيد. كي نروح معناتها في هذا لو سونس، هذه لا كورب تاع AH يزيد يقعد ستابل. à certaines valeurs sera une diminution de la valeur في le pourcentage تاع AH. diminution حتى يولي زيرو. وحنا شا قلنا هذا 100%، معناتها هذا كي يبدا ينقص هذا يبدا يزيد، باسكو كي تروح في هذا لو سونس او اش موان لا كونسونطراسيون تاعه اوغمونت. الا زاد الاو اش موان يولي يديبروتوني الا اش، يولي يكونسومي الا اش، يقلع لو بروتون تاع الا اش وبور فورمي الا موان. ودونك في هذا لو سونس augmentation le pourcentage de A- jusqu'à avoir 100% de A-. Faites le point ngolo 100% de A- ou faites le point ngolo AH 14 ngolo 0% de AH parce que OH- en excès, le milieu est riche en OH- fait le point à 14, donc il va déprotoner les ions H+, les ions H tel AH, ou les AH0 ou 100% tel A-. Donc les deux courbes les gouttes comme mobilette, des pH plutôt A-, pourcentage de A- en fonction de pH qui est la forme, ou la courbe tel AH, pourcentage de AH en fonction de pH. Bien sûr, on dit l'intersection. L'intersection, c'est l'intersection. On a fait l'intersection. AH, pourcentage de AH égale le pourcentage de A-. La somme c'est 100%, maintenant c'est 50%. Ou il y a AH égale A-, d'après Anderson, pKa plus log de A- sur pH égale pKa plus log de A- sur AH. Il a qu'un A- égale AH, maintenant pH égale pKa. pH هو pKa plus log de A- sur AH. Il a qu'un هذا égale هذا log يروح للزيرو و pH égale pKa. وهنايا كيما قلت لكم قبل diagramme d'existence à 10%, pKa plus 1, pKa moins 1. Donc تشوفوا هنايا نقولوا نجي هنايا في هاد لا زون ولا في هاد لا هنايا ولا في هاد لا زون. ما رسمتهاش نيشان راه شويه ديكالي. هذا بي كا موان 1 بي كا بلس 1. تحت بي كا موان 1 هنا نقولوا في هاد لا زون سي AH ultra majoritaire. Ou fait la zone, c'est l'A- ultra majoritaire. Ok? On a bien sûr on a A- légèrement majoritaire, on a l'AH légèrement majoritaire. Ça ne sont pas négligeables. On a l'AH, l'A- négligé. A-, on a 0, presque 0. On a 100% négligé A- devant AH. On a l'axe négligé AH devant A-. C'est un diagramme de distribution d'un couple acido-basique. C'est un diagramme que tu vois. Quand on a une composition, on a un diagramme de prédominance. A- prédomine, AH prédomine, ultra majoritaire, ultra majoritaire tel A-, entre les valeurs de pKa- et pK plus 1. Ça a les courbes, les courbes A- en fonction de pH, AH en fonction de pH, la composition de la solution à différentes valeurs de pH, l'intervalle 0,14.